You should try to put yourself in a room where you are the least smart or the least capable, because it means that you are the person growing the most in that room. Wow. Bilal, you ask a really good question. It's this feeling or this shift in mindset bahwa you should try to put yourself in a room where you are the least smart or the least capable, because it means that you are the person growing the most in that room. Wow. Karena Wow. berarti kita yang absorbing, kita yang menyerap, Yeah. kita yang belajar paling banyak. Yeah. Itu jadi berubah jadi kayak enggak. Gue cukup ke kelas ini, gue pengen belajar. Dan gue harus come in with curiosity, dan gue harus menyerap. Yes, mungkin memang benar orang-orang ini lebih jago, lebih pinter. Tapi berarti betapa beruntungnya kamu Maudi. Maybe the humility actually helped gitu dari sisi oh ya udah, jadi it's not about performance, it's not about being the best atau being number one, but it's about the learning experience and knowing that you get to absorb as much. Nah dari situ sih baru jadi turning point, gue menjadi lebih nyaman dan akhirnya jadi lebih improve, dan mungkin ujung-ujungnya ya akhirnya jadi merasa lebih peer to peer gitu sama peers gue pada saat itu gitu, karena gak terlalu stuck in my own insecurity dan lain-lain. Yeah. Sampai sekarang masih sering terjadi perasaan-perasaan kayak gitu, Yeah, dan normal. I always remind myself of that same thing gitu. Termasuk waktu kemarin gue ke Geneva buat ada namanya yang Global Leaders Summit. Itu komunitas yang baru saja gue tuh onboarded to that community. Itu adalah sebuah komunitas dari World Economic Forum. Wah, isinya angkatan gue Bilal itu prime minister, ministers, atau kayak very very successful entrepreneurs dari seluruh dunia. Umurnya juga 30 sampai 40. Jadi gue termasuk yang paling muda karena gue 30. So imagine aja, gue di situ juga I felt like a fish out of water, but and then I forced myself to shift the mindset again, kayak gitu, and then it really helps.